So good morning everyone and welcome no sa ato nga programa ang Buhing Awit sa Kamatuoran 101. And today atong pagaisgutan ang Ephesians chapter 4 and di man gyud nato ni siya mahuman but we're going to stick on this chapter tungod kay daghang mga practical things atong paggalantawon ini karon. So maghisgutag about practical, about put into action what we learned from the Bible, from the principle. Anyway, I want to share to you one thing, no? Before tapo padayon na paghisgot sa chapter 4 concerning the Bible. And you know what? The acronym of the Bible, the BIBLE, is basic, B for basic, I for instruction, B for before, L for living, then E for earth. So basic instruction before leaving earth. So that's the Bible. So katong atong mga naantiguhan or nakatunan diha sa Bible atong i-put into action. So hopefully no, this short video maghatag sa inyo no og reminder or it could be a help sa inyo ha mahitungod ni ining practical way of living. So let's start. Book of Ephesians follows a theme common in Paul's writings, connecting theory with practice. So, muna siya ang mga theme. So, unsa ang imuhang nabalaan, but theology, dili ta mayon og theory ha, sorry to say that word. Theology, connecting theology with practice. Di lang taman sa paghibalo, knowledge. In this book, however, he goes into greater depth before making the transition. So, muna ang atong makita as a letter meant to be read by more than just the believers at Ephesus. This is an important look at how Christian belief should translate into Christian action. So, supposed to be, mauni dapat ang mabalaan o i-translate ang nabalaan ng imuhang belief, i-translate ni muna sa imuhang daily living, sa imong pagkinabuhi. So, unsa man ni siya? Anyway, the first 3 chapters lay out spiritual ideas. Sa Ephesians chapter 1, 2, 3. Na-lay out na siya sa spiritual ideas, unsay mga spiritual principle about God, knowing Jesus Christ, especially the church. Tungod kay ang book of Ephesians, naghisgot siya mahitungod no sa church. Love your church, how you spend your time sa church, how you get involved in the church. So the last 3 chapters po, 4, 5, kag 6, show how these truths should be applied in the life of a mature believer. So dapat ma-apply ka na siya. Now, Paul focuses heavily on love, the unity of the Christian church, and the incredible value of our salvation through Christ. Akong i-propose sa inyo that God wants you to embrace His grace, ihang tsansa, that this grace, this chance, is calling us for change. Nagtawag na ang Ginoong Diyos sa ato sa pag-usap, sa pagkapag-o. So, chapter 4, man-divide na to into 2. 1 to 16, it is a call to unity. And then 17 to 32, it is the call to purity. So muni ang change, muni ang calling sa Ginoong Dios, muni ang grasya. That according to Titus chapter 2 verse 11 to 14, ingon diha, because of the grace of God that has appeared unto all men, this grace teaching us to deny ungodliness, worldly lust, and promote godly desires. Now, unang hisgutan nato is the call to unity. Kining pagkahiusa. Una, ang kining call to unity, it is a demonstration of God's word. Demonstration din ni sa word of God. Verse 1 to 7. Ang anchor sa chapter 4 is ang verse 1. Therefore, the prisoner of the Lord,
urge you to live in a way that is worthy of the calling to which you have been called. Kining giingon din hiya sa Romans 8 in reference to conform into the image of Christ. Ang calling sa Ginoong Dios sa ato is to conform into the image of Christ. Gikan sa kinabuhi nga dili maayo, tawagon ta sa Ginoong Dios sa salvation tungod kay nagpahipi diha ang result diha. God wants us to change our life, to change our way of living, our lifestyle. Dili mahimo tang judgmental sa mga tao nga wala nang kinabuhi sama sa atong kinabuhi, but to live what could glorify God. And this calling is to glorify God by demonstrating it to church individuals. So, kining call to unity, it is a demonstration of God's word. Verse 1 to 7. Una, under niining demonstration, pagpakita daini sa pulong sa Ginoong Dios. Pagpahayag, pagpaklaro, demonstrar, pag-display. Unsa may i-display na to sa pulong sa Ginoo, that humility is the demonstration of Christ's love. So, in order dahil nga nato no, nga makuha nato ang kining call to unity, there should be humility. Aron di ay makuha nato ang kining word nga humility, niining unity, humility is the demonstration of Christ's love. So, tinuod man, tuod man yun nga, lisod kaayo yun, mahiusa kung walay magpaubos. Mao gina. Lisod makabaton o panaghiusa sa simbahan, bisan sulod sa balay, kung walay kapaubos. And you know what? Why we should do this tungod kay ikaduha, unity is the demonstration of God's peace. Tinuod, wala may peace gyud no sa bisan asa ta sa suok ng kalibutan na wala man joy peace in the night. Wala kay makita nga peace. Kay bisan si mga una gubot. Except lang sa mga Kristohanon tungod kay naa sila itindanay nga kalinaw, kalipay. Diya sunod sa kasing-kasing bisan suok ng kalibutan na wala kay makita nga kalinaw. Bisan pag muadto ka sa lain nga dapit, bisan pag muadto kag bukid kaayo, malipay malinaw imong panlantaw, pero imong huna-huna subo gihapon tungod di ka huna-huna ka gubot gihapon. So wala munang unity is the demonstration of God's peace. So kung magkahiusa ay sa church diya sa balay, that is the demonstration of God's peace. Ang pagkahiusa, ang pagpaubos, demonstration of Christ's love. Si Jesus Christ mooy nagpakamatay. Busa igsuon ani ko motapos. Kung si Kristo wala nimo nadawat sa imong kinabuhi. Kung si Kristo igo ra nimo siya na ilhan. Igo ra kami tuon niya nga Ginoo pero mayon kag manuluwas wala sa imong kinabuhi. Then dili nimo mabatunan ang tinud-anay nga unity. Dili pug ka makahimo makaambag nga ma-unite ang matag usa kay basin ikaw dili ikaw ang makapa-unite, basin ikaw hinuol mo makapabungkag. Munang we need Christ. We need Jesus Christ. Kung atong tuuhan si Kristo ingon nga manluluwas atong kinabuhi, unya ato siyang gidawat sa itong kasing-kasing. Ang Holy Spirit maoy mupuyo sa itong kasing-kasing. Hinay-hinayon ta niyag usab. Yes, dili man perfecto atong kinabuhi, pero hinay-hinayon ta sa Ginoong Dios. Nga ingon nga mahimong lahi sa atong kinabuhi sa una. Munay mahimong basihan nga diin di ay kita dunay relasyon sa Ginoo. Tungod kay nakita nila unsay kausaban nato. Ang problema wala tay kausaban. So diha lang no taman, ug I hope nga ang pulong sa Ginoong Dios karon nagpahinumdum sa ato in the book of Ephesians chapter 4 verse 1 down to verse 16. At siyang parinunod. God bless us and thank you so much.